नमस्कार जय जगन्नाथ मु आशा करी आपण मैंने समस्ते भलरे थे। तो पिला माने समस्ते कहूँ सर क्लास करो एमडीसी क्लास करो भीएससी क्लास करो। तो पिला माने मु को क्लास करी मु निजे कन्फ्यूज हो जाऊँगी कारण अनेक जन कमेंट कर जे ए क्लास करो ए क्लास करो। तो पिला माने मो पाखे एते टाइम नाही तो तेणुक मु दुखित मु आपण मानकर क्लास करि पारुनी। तो तथापि मु भीएससी रो क्लास आज मु करी भीएससी 1 रो बहुत जन पिला कहते कि सर भीएससी क्लास करंतु भीएससी क्लास करंतु। तो तेणुक आज मु भीएससी क्लास करने चिंता कली। तो आज आम भीएससी क्लास रो कौन ना पिला माने 2 मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन प्लस आंसर जानापी जाऊे। तो जो मैंने आगामी समय रे युक्त 3 रो प्रथम सेमिस्टर एग्जाम देवाई जिबे तांको मानक मु अनुरोध करी ए वीडियो को शेष जाए देखिबा। तो पिला माने ए वीडियो रे ना पिला माने मु बहु कष्ट रे माने मु लिखिची एवं बहु कष्ट रे बुझिकी मु आंचलिक भाषा ऐड करिची एवं सरल सुंदर भाषा रे लिखिची। तो जो माने ही वीडियो देखिबो से माने ही जानि परिबो जे सर केमिति लिखिचंदी बोली ठीक अछि। तो तेणु करी पिला माने जदि आपण माने भीएससी रे ए प्लस मार्क रखिबा पय चाहूचंती ताहेले वीडियो को शेष जाए देखिबे पिला माने। एई वर्ष एनईपी तो तेणु करी मु आपण मानको कहू अछि दया करी वीडियो को भलो भाबरे देखंतु एवं भलो भाबरे बुझंतु पिला माने। जदि आपण मानकर किछि भी डाउट हुए ताहेले मते डायरेक्ट फोन करंतु पिला माने ठीक अछि। मु नंबर देबे मते डायरेक्ट फोन करंतु मु एनईपी अनुसार आपण मानकर कोन डाउट अछि सब क्लियर करबा पय रेडी ठीक अछि। तो चलो आज बहुत जन कहूथिलो कि सर भीएससी क्लास करंतु बोले जोटा कि वैल्यू एडेड कोर्स। हाँ आपण मानकर परिवेश अध्ययन एवं विपर्यय परिचालन मु इंग्रजी रे लिखि नाही तो कौन भूल जाइथिबे तो तेणुक आपण पढ़ी नेबे। तो देखंतु आपण मानकर जदि एई भीएससी 1 रे परिवेश अध्ययन एवं विपर्यय परिचालना अछि रुहंतु मु देखाई दोछि क्वेश्चन आउ थरे आपण कंफ्यूज हे जिवे। देखंतु एई क्वेश्चन पिला माने बुझि परने एई सब्जेक्ट जोटा कि एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जोटा आपण मानको परिवेश अध्ययन एवं विपर्यय परिचालना। तो आपण मानको 100 मार्क रो एग्जाम देबा पय पड़िबो जहा कि 3 घंटा समय आपण मानको दिया जिवो। तो एई 3 घंटा समय रे आपण मानको भलो भाबरे लिखिबा पय पड़िबो। तो माने 1 मार्क सब मु कहि सारिची। तो जो माने मध्ये देखि नांती जाय कि देखि नेबे कारण मु एई 1 मार्क को आंसर सहित मु बुझेई अछि। तो छाड़ो चलो आम 2 मार्क विषय रे बुझिबा। तो देखंतु आज वीडियो टिके लंबा हो पारे तो तेणुक टिके टाइम देवे प्लीज। तो देखंतु आपण ख विभाग दे देबे ठीक अच्छे। तापर 2 नंबर लिखिबे तापर ए थिले ए बी थिले बी सी थिले सी ठीक अच्छे। तो आपण माने जदि 2 मार्क पड़िबे ना पिला माने अधिक टिके टिके अछि तो तेणुक आपण माने 5 मार्क पय मध्य आराम से हे जिवो। तो एई प्रश्न न आसले पिला ना माने न आसिले ना पिला माने एही रिलेटेड निहाती आसीबो पिला माने ठीक अछि। तो आपण आमे फर्स्ट आमे बुझिबा पय पड़िबो ठीक अछि। बुझिथिले आमे जते बड़ क्वेश्चन हो ना काहे कि आमे आराम से लिखि दे परिबा। तो देखंतु ए नंबर जोटा कि माने विकिरण प्रदूषण कोन विकिरण प्रदूषण कोन कोन बुझछन देखंतु मु बुझेबी सरल भाषा रे। विकिरण प्रदूषण माने हेउची सही परिस्थिति जेते बेले माने न्यूक्लियर केंद्र बड़ जंत्र तापरे हॉस्पिटल रो माने एक्सरे जंत्र तापरे किंबा किछि रासायनिक द्रव्य रु क्षतिकारक विकिरण माने विकिरण बाहरुची तो ताहाको ही विकिरण कुहा जाय। माने पिला माने न्यूक्लियर माने जानिथिबे बड़ बड़ जंत्र माने जेमति कि मेडिकल रे एक्सरे करिवा जंत्र से जंत्र रु कोन बाहर ना पिला माने माने रासायनिक द्रव्य रु क्षतिकारक विकिरण बाहरुची तार विकिरण माने क्षतिकारक रासायनिक विकिरण बाहरुची पिला तो ताहाको ही कोन कुहा जाय ना विकिरण बोली कुहा जाय। तो प्रदूषण बोली कुहा जाय जेते बेले माने एही विकिरण वायु जल और माटी रे मिसे माने मिसे मनीष पशु एवं गछलता को नुकसान करे ते पिला नुकसान करे तो हमको क्षति करि थाए एई प्रदूषण ठीक अछि। माने विकिरण प्रदूषण कोन बुझि पाले बड़ बड़ न्यूक्लियर केंद्र माने जेमति कि बड़ बड़ जंत्र हॉस्पिटल माने एक्सरे तो बहुत किछि रे बाहरी बुझि पालो ना।
ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ କାରଣ ନାମ ଲେଖ। ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପିଲାମାନେ ମାଟି, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୂର୍ତ୍ତିକା ମାନେ ମାଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କହୁଛି କି ମାଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ କାରଣର ନାମ ଲେଖ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ମାଟି ପ୍ରଦୂଷଣର ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତ ଚାଲ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତ 1 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପଲିଥିନ୍ ଓ ଆବର୍ଜନା ମାଟିରେ ଫିଙ୍ଗିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଘର କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବେଗ୍, ବୋତଲ ଓ ଅନନ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ମାଟିରେ ଫିଙ୍ଗିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟିରେ ମିଶି ନଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ତାହା ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ଯଦି ପକାଇବା ତ ତାହାର ଗୋଟେ କାରଣ, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଫଳରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କାରଣ ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଚାଷରେ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର। ଚାଷ କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ଚାଷ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ରାସାୟନିକ ସାର ଅଧିକ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ମୋ ଚାଷ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅ ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଫସଲ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମାଟିରେ ମିଶି ମାଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିକୁ କମାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଟିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ବହୁତ ସହଜରେ ଲେଖିଛି। କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ଯେମିତିକି ମୋ ଚାଷରେ ପୋକଜୋକ ନ ଲାଗିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବ। ତାପରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଯେଉଁଟାକି ଦେଇକି ମୋ ଫସଲ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଉ ତାହା ଦେବ। ତ ସିଏ ଯଦି ମାଟିରେ ଦେବ ତାହେଲେ ମାଟିରେ କ'ଣ କମିଯିବ ନା ପିଲାମାନେ, ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି କମିଯିବ। ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି କମିଗଲେ ନା ପିଲାମାନେ ମାଟିର ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଖାଦେବ। ତ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ ତାହେଲେ 5 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? 2 ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳର ନାମ ଲେଖ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତ ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳର ପିଲାମାନେ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳର 2ଟି ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କି ସରକାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେଇଦେବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଇଠି, ଏଇ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଇ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଇ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖାଦୁଖି କରେ ଏବଂ ଗଛ କାଟିବା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖେ ଏବଂ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ସରକାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ସରକାର ଚାହେଁ ଯେ ଗଛ ଲତାକୁ ଟିକେ ଦେଖାଶୁଣା କରେ ଏବଂ ସେ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଏ ଏବଂ ଗଛମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଦେଖାଶୁଣା କରିଥାଏ ଏଇ ପ୍ରକାର କ'ଣରେ, ସମ୍ବଳରେ, ସରକାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ସାମୁଦାୟିକ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବହୁତ ସହଜ କଥା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ନମ୍ବର, ଜୈବ ବିବିଧତା ହଟସ୍ପଟ୍ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଜୈବ ବିବିଧତା ହଟସ୍ପଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁଠି ଅତ୍ୟାଧିକ ପରିମାଣରେ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଛପାଳ ଗଛଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଜୈବ ବିବିଧତା କହିବା, ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ଲେଖିବାରେ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା କହିବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ ଗଛଲତା ହିଁ କେବଳ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇଠି କେବଳ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମାଜନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ। ତ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଛଡ଼ା କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଏବଂ ଝକ୍କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଜୈବ ବିବିଧତା ହଟସ୍ପଟ୍ ବୋଲି
କୁହାଯାଏ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବଞ୍ଚିବା କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ମାନେ ଆମ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ସେଇ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନେ ବନ୍ୟା, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା, ଭୂକମ୍ପ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି ମାନେ ଆକସ୍ମିକ, ମାନେ ଆକାଶରୁ ଖସୁଥିବା ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଯାହାକି ମାନବଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼େ। ଏମିତି ସମୟରେ ନିଜକୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଶାନ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା, ଭୂକମ୍ପ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ନା ଆମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଓ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ମନ ଶାନ୍ତ ରଖିଲେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ନା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସଠିକ୍ ବାଟ ପାଇପାରିବା। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସହଜ ହୁଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କମିଥାଏ ବା ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାପରେ ମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଲେଖିଛି କାରଣ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ନ ଲେଖିଲେ ବି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଆସୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତ ତେଣୁକରି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ତାହା ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଏତେ ଲେଖିଛି ଲମ୍ବା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ମାନେ ରିଲିଫ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିବା କୌଶଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପୋଲିସ କଥା ନ ମାନିବା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ଯଦି ନ ମାନିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ତ ଆମେ ସେଇ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସବୁ ଟିମ୍କୁ ନିଜେ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ମାନିକି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାଙ୍କେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବେ, ଅଧିକ ଟିମ୍ ଥିବେ, ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଏହି ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର, ତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ମାନେ ଆମ ସରକାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଅଛି ତାହା ସିଏ ପଚାରୁଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅବୈଧ ଶିକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ହତ୍ୟା ଓ ବ୍ୟବସାୟକୁ ରୋକି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏହି ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖାଇଦେଉଛେ, ଯେମିତିକି ମେଣ୍ଢା, ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନେ, ତ ତାହାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। ତ ସରକାର କ'ଣ କରେ ନା ପିଲାମାନେ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟକୁ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ହତ୍ୟାକୁ ରଖିଥାଏ। ତ ଏବଂ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଢ଼ିବେ ତାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଏଇ ନିୟମରେ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ବାସସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ଆମେ। ଠିକ୍ ଅଛି। G ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକ ମାତ୍ର ନାହିଁ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଅଛି। G ନମ୍ବର, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମ ଘର, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବଜାର, କାରଖାନା, ସହରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାଗଜ, କାଚ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ଅପଚୟ ପଦାର୍ଥକୁ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ସହଜ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ଘରରେ ଯାହା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ସବୁକୁ, ମାନେ ସବୁ କିଛି ତ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଯାହା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପିଲାମାନେ? ଏବେ ମୁଁ କହିଲି
कठिन वर्ज्य परिचालना। तो यही समस्त वर्ज्य को ठीक भाव संग्रह करवा, अलगा करवा, पुनः व्यवहार करवा और सुरक्षित भाव माने प्रयोग न करवा कठिन वर्ज्य कुहाजे। प्रयोग टिके रुहतु पिलाने, ठीक अच्छे। तो न करवा कठिन वर्ज्य कुहाजे। तो यही माने यह कहले परिवेश सुस्थ रहे एवं रोग बोले हेबारे आशंका कमी जाए, ठीक अच्छे। बुझीपारे आपण मैंने आराम से। तो नेक्स्ट लास्ट अच्छी पिलाने तो आउ टिके टाइम दे देखी दिंतु, ठीक अच्छे। तो चलतु जानिबा जातीय विपर्यय माने प्रमोशन बाहिनी भूमिका कौन है मोस्ट इम्पोर्टाट, ठीक अच्छे। प्रश्न निहाती आसब। तो जातीय विपर्यय प्रमोशन बाहिनी भूमिका कौन जमीक देखो जातीय विपर्यय माने प्रमोशन बाहिनी बान्या माने घूर्णिझड़ भूकंप अग्निकांड भली बड़ विपर्यय समय लोक मानू बचाइबा और सहायता करने काम करे किए यही बाहिनी भूमिका। सेनापति बाहिनी आप जानते जमीक यही बाहिनी विपद में पड़ा लोक मानू उद्धार करे और आहत लोक मानू कौन करे प्राथमिक चिकित्सा को नहीं थाए एवं लोक मानू सुरक्षित स्थान को नहीं जाए। यहाँ लिखा मोस्ट इम्पोर्टाट, यहाँ तो बहुत सहज अच्छे आपने जानीजे, ठीक अच्छे कि नहीं। तो लास्ट नंबर जोटा कि समाज उपरे सहरीकरण प्रभाव विषय लिखु। आम समाज उपरे तार सहरीकरण केते ता विषय लिखु। तो जमीक सहरीकरण बोली कह जाए जिते बड़े अधिक ग्राम छाड़ी चाकरी शिक्षा चिकित्सा और भल जीवन पाई सहर को आसी बसवास करती। सहरीकरण माने आम गाँ गोटे अलग सहर गोटे अलग। आम जदि गाँव में जदि पिला जमी चाकरी करवा ना ताले आम गाँव में रही पारिबा नहीं, रहिबा किंतु एते मात्रा रे नहीं, आम सहर रे रहिबा पई चेष्टा करिबा ताहा एठी कुआ जाइयोछि। किंतु सहरीकरण किछि भल प्रभाव रही। तो लोक माने भल शिक्षा पाती माने हॉस्पिटल जातीयता और जोगाजोग सुविधा मिले, चाकरी सुजोग बढ़ी थाए एवं लोकों जीवन मान उन्नति हुए एवं समाज रे नुआ चिंताधारा और आधुनिकता आसे। बहुत बहुत धन्यवाद पिलाने आज वीडियो पाई एतिके। जहाँ बुझिले ताहा माने मु एते सुंदर कर बुझाई मते जहाँ लगुच आपण मैंने आज वीडियो रे अनेक किछि ज्ञान लाभ करेंगे। तो तेणुक मु आशा करी आपण मैंने आगामी समय रे बहु मात्रा रे यही सब्जेक्ट को हाथ छड़ा करेंगे नहीं, बहुत सुंदर कर लेखिक आसबे, ठीक अच्छे। तो मुझे 2 मार्क एतिकी दौची जहाँकि मु बहुत सिलेक्शन बाहर कर लिखी। तो तेणुक आपण मैंने नोट करेंगे भल लगे और हैंडराइटिंग जानी ना मत फोन करेंगे, ठीक अच्छे। तो आज वीडियो पे एतिकी पिला माने। तो आम नेक्स्ट वीडियो रे तार जहाँ थी एसी एमडीसी भीएसी ताहा आम क्लास करवा। तो तेणुक किसी असुविधा ना, एग्जाम होते आम क्लास करवा। तो तेणुक आप चिंता करूँ ना। काली को माने मन कर एमडीसी अच्छी तो आम आज पढ़ा, आज खूब धूमधाम रे पढ़ा, ठीक अच्छे। से किसी असुविधा ना, चिंता छाड़ पिला माने, ठीक अच्छे। प्रथम कथा है चिंता छाड़, तापर आम भल भाव केमी आम आग को भल भाव पढ़ी पार ता देखार अच्छे, ठीक अच्छे। एवं पढ़ापढ़ी आराम से कर, चिंता छाड़, ठीक अच्छे। तो पिला माने रहिले पिला माने अधिक किसी कहीदेले। तो मत एत समय दे बहुत बहुत धन्यवाद। तो नुआ कर तो सब्सक्राइब करते और बहु मात्रा आम वीडियो को शेयर करते पिला। तो रहिले एवं नेक्स्ट को वीडियो आपको दरकार ताहा कमेंट करंतु। रहिले जय जगन्नाथ, आपणकर एग्जाम शुभरे जाओ।